Okay, hello guys. Today we will discuss about matrix. So what is the word matrix? Matrix ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። It is a rectangular array of numbers of the form A is equals to A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AMN, AM2, AMN. So ማትሪክስ ማለት በእንደዚህ አይነት ፎርም የሚቀመጥ ሬክታንጉላር ነገር ነው። And it can be arranged it can be abbreviated as A is equals to AIGM cross N. በእንደዚህ አይነት ፎርም አሳጥረን ማስቀመጥ የምንችልበት መንገድ አለ። ይሄ matrix form now. This also the observed forms of matrix. በዚህም ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። The horizontal arrangement of the array is called the row, while the vertical arrangement is called the column. So horizontal arrangement means here is horizontal arrangement. አግድም የምንለው አግዳሚው ነገር horizontal arrangement ማለት ነው። ምን እንለዋለን? row እንለዋለን። While the vertical arrangement here ቀጥ ያለው ደግሞ ይሄ ቀጥ ያለው ምን እንለዋለን? column of the matrix እንለዋለን ማለት ነው። While M cross N is the size or order of the matrix, M by N የምንለው ደግሞ ምንድነው? መጠኑ ነው። ምን ያህል በምን ያህል ነው ይሄ ማትሪክስ? 3 by 3 ነው? 4 by 3 ነው? 2 by 3 ነው? ምን ያክል ነው የሚለውን የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። M cross N ማለት ነው። For example, let us take an example. Let matrix A is equals to 2, 1, 3, 1, 6, 7, 3, 0, 5. This is an example of a matrix where A11 means here is 2, A12 is 1, A13 is 3, A21 is 1, A22 is 6, A23 is 7, A31 is 3, A32 is 0, A33 is 5. So እነዚህ ቫልዩዎች ተቀምጠዋል ማለት ነው። ላይ ባየን ኤግዛምፕል መሰረት የተወከሉ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። This is an example of the matrix. And the matrix is 3 by 3 matrix because it has 3 rows and 3 columns. አሁን 3 ሮ እና 3 ኮለመን ነው ያለው እዚህ ጋር 1 2 3 1 2 3 ስለዚህ 3 ኮለመን 3 ሮ አለው ማለት this matrix is 3 by 3 matrix ነው ማለት ነው። Next, equality of matrix. የማትሪክስ እኩልነት ምንለው ማለት ነው። Two matrix A and B are said to be equal if and only if they have the same size and all the corresponding entries are equal. Look, ሁለት ማትሪክሶች እንግዲህ እኩል ናቸው ልንላቸው የምንችለው ኤ እና ቢ የተባሉ ማትሪክሶችን ወሰን ሁለቶቹ እኩል ሊሆኑ የሚችሉ ምን ሲሆኑ ነው? ተመሳሳይ የሆነ ሳይዝ ካላቸውና ውስጣቸው ላይ ያለው ቁጥር ወይም የተሰጠው value the same ተሆነ the matrix is said to be equality of matrix or equal matrix እንለዋለን ማለት ነው። For example, here matrix A 10 to 7 4 and matrix B 10 7 to 4, while C is equals to 2 1 4 5. From this A is equals to B. Look, 10 is equals to 10, 7 is equals to 7, 2 is equals to 2, 4 is equals to 4. So they have the same size, which is 2 by 2 matrix here. ሁለት በሁለት ማትሪክስ ነው and they have the same corresponding entry 10 10 7 7. So in such a way A and B are equal, but A is not equal with C. Look, the first entry of matrix A is 10, while the first entry of matrix C is 2. So A and B are equal, but A is not equal with C, and also B is not equal with matrix C. አሁን እንደምታዩት እና B ተመሳሳይ የሆነ እንትን አላቸው ማለት ነው። ማትሪክስ
ሳይዝ አላቸው corresponding entry ምን ውስጥ ያላቸው ውስጥ ያዙት ኮንተንትም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኩል ናቸው ነገር ግን ኤ እና ቢ ከሲ ጋር እኩል አይደሉም ምክንያቱም ተመሳሳይ ሳይዝ ቢኖራቸውም እንኳን ምንድነው የተለያየ ቫልዩ ነው ያላቸው ማለት ነው because matrix A and matrix B have the same size and corresponding entry በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው equal ናቸው ያልናቸው ማለት ነው let's take another example 2 find the value of x y z such that x square plus 2 3 y minus 3 4 this matrix is equals with 6 2z minus 3 1 4 look if this matrix is said to be equal matrix x square plus 2 must equals with 6 look አሁን እንግዲህ x y z ነው ፈልጉ የተባል corresponding ኢንተሪያቸው እኩል መሆን አለበት equality of matrix ለመባል let us do the solution part here x plus 2 is equal to 6 x square plus 2 is equal to 6 that means x will be plus or minus 2 ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መሰረት ካልኩሌት ስናደርገው የx value ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው y minus 3 is equal to 1 here y minus 3 is equal to 1 that means y is equal to 4 ይመጣል ማለት ነው and finally 2z minus 3 here 2z minus 3 is equal to 3 the value of z will be 3 ስለዚህ የx y z value ስንት ይሆናል ማለት ነው plus or minus 2 ለx ነው 4 ለy ነው 3 ለz ይሆናል ማለት ነው next types of matrix there are different types of matrices የማትሪክስ አይነቶች ምን ናቸው በጣም ብዙ ማትሪክስ አይነቶች አሉ ማለት ነው ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው zero or null matrix zero or null matrix means if all the entries are zero matrix ሆኖ matrix ውስጥ ያሉ value በሙሉ zero ከሆኑ we call it the matrix is zero or null matrix let's take an example a is equals to 0 0 0 as you see only zero is there in this matrix zero ብቻ ነው ውስጥ ያለው ስለዚህ ምን እንለዋለን null matrix or zero matrix እንለዋለን ማለት ነው okay the next is a row matrix row matrix is the second type of matrix a matrix having exactly one row and matrix row ብቻ ካለው እንግዲህ ምን እንለዋለን ማለት ነው row matrix እንለዋለን example a is equal to 2 3 6 2 here only one row is there and zero ብቻ ነው ያለ and row ስለዚህ and row ካለ this matrix is row matrix in the other is column matrix column matrix is a matrix having exactly one column አያችሁት ስለዚህ ምንድነው አንድ ኮለመን ብቻ ካለው ማትሪክስ ኮለመን ማትሪክስ ይባላል example here a is equal to 2 3 6 it has only one column ስለዚህ አንድ ኮለመን ብቻ አለው the matrix is said to be column matrix እንለዋለን ማለት ነው square matrix a matrix in which the number of rows and the number of columns are equal የኮለመኑ ብዛትና የሮው ብዛት እኩል ከሆኑ the matrix is said to be square matrix ይባላል ሮው እና ኮለመን እኩል ከሆኑ ማለት ነው example look 5 5 8 2 7 1 8 0 6 ተሰጥቷል ስለዚህ which is a square matrix because it has equal rows and columns ስለዚህ ተመሳሳይ row and ተመሳሳይ column ያላቸው 1 2 3 row አለው 1 2 3 column አለው ማለት ነው ስለዚህ this type of matrix is called square matrix እንለዋለን ማለት ነው next diagonal matrix what is diagonal matrix ምንድነው a square matrix in which all its non-diagonal entries are zero non-diagonal entry zero ከሆነ the matrix is said to be diagonal matrix እንለዋለን
Example, let's matrix A is equal to 2 0 0 0 2 0 0 0 3. Here, look, it has only the entry is this is a diagonal. I mean, this is a diagonal. Here, diagonal, no, but the other is non-diagonal value. Here, 0 0 0 0 0 0. This is non-diagonal value. So a matrix in which it is non-diagonal entry are 0. Non-diagonal entry means this value is 0, this also 0. So the matrix are to be diagonal matrix እንለዋለን ማለት diagonal ውጭ ያለው ነገር በሙሉ 0 ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? diagonal matrix ነው ማለት ነው። እነዚህ ቫልዩዎች ብቻ ናቸው። እቺ የምትመለከቷት ብቻ ናት ማለት ነው። ቫልዩ ያላት ሌላው 0 ነው። diagonal matrix እንለዋለን። Next, scalar matrix. Scalar matrix is a diagonal matrix in which all the diagonal entries are the same. Diagonal ልክ እንደዚህ አይነት ሆኖ እንደዚህ diagonal matrix ሆኖ እነዚህ ቫልዩዎች ግን ተመሳሳይ ይሆኑ። Let us do an example. Look, matrix is equal to here 3 0 0 0 3 0 0 0 3. Here the diagonal is the same value 3 3 ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ value 3 3 ነው ያለው። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ይሄን diagonal I mean scalar matrix እንለዋለን ማለት ነው። It's the type of diagonal matrix. diagonal matrix አይነት ነው። Next, identity matrix. Identity matrix is a diagonal matrix in which all the entries are 1. ያሉት ኢንትሪዎች 1 ቁጥር ከሆኑ ለምሳሌ 3 ቁጥርን ዝላይ ያለውን 3 ቁጥር 1 1 1 ብንለው የማትሪክስ ወደ ምንነት ይቀየራል? አይደንቲቲ ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው። ቫልዩዎቹ አንድ ይሆኑ ማለት ነው። አይደንቲቲ ማትሪክስ ማለት ነው። Next, triangular matrix. This type it is a type of square matrix in which all the entry above or below the diagonal is 0. If the value below the diagonal is 0, we call it its upper triangular matrix, and if the entry above the diagonal is 0, it is called lower triangular matrix እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው triangular matrix ምንለው? የስኩዌር ማትሪክስ ክፍል ነው። የስኩዌር ማትሪክስ ማለት እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ሮ ኤንድ ኮለመን ያለው ነው ካልን triangular matrixም እንደዛ ነው። ግን triangular matrix ማለት ከዲያጎናሉ በላይ 0 ሲሆን ምን ልንለው እንችላለን? lower triangular matrix። ከዲያጎናሉ በታች 0 ከሆነ ደግሞ upper triangular matrix እንለዋለን ማለት ነው። Let's do an example. Look, matrix A is equals to 3 0 0 2 6 0 10 4 3. This is lower triangular matrix because here take this is the diagonal. ከዲያጎናሉ በታች ነው ቁጥር ያለ። ከዛ በላይ ያለው ቁጥር 0 ነው። ስለዚህ ከዲያጎናሉ በታች triangular form ይሰራልናል ማለት ነው እንደዚህ። Have you seen it? So this is a lower triangular matrix. Whereas 3 4 10 0 3 8 0 0 1. Here take the diagonal. ከዲያጎናሉ በላይ ያለውን ውሰዱ። take the value above the diagonal. So በዚህ ምክንያት we call it above triangular matrix ብለናል። ከትራያንጉላሩ በታች ያለውን 0 ስለሆነ ማለት ነው። Then next operation of matrix. ማትሪክስን እንዴት ኦፕሬት እናደርጋለን? Operation of matrix means here addition አለ፣ subtraction፣ multiplication እነዚህን ዘርፎች how can we calculate a matrix simply? Let matrix A is equals to Aij with m by n size or order, and another matrix B is equals to Bij with m by n order or size be any two matrix. እነዚህ ሁለቶች ማንኛውም አይነት ማትሪክሶች ናቸው ብለን እንወስዳቸው ሁለቱን A and B። ስለዚህ አዲሽን እንዴት እንሰራለን? A እና B እንዴት አድ እናደርጋለን? አዲሽን ኦፍ ማትሪክስ እንዴት ይሆናል? Then the sum of A and B here, matrix A and B, how to add them? The sum of A and B is obtained by adding the corresponding entry as A plus B is equals to Aij plus Bij with m cross n order. So በዚህ መልኩ እንደምራለን ማለት ነው።
ለአዲሽን ኦፍ ማትሪክስ ማለት ነው። what about subtraction of matrix? The difference of A minus B is obtained by subtracting the corresponding entry as A minus B is equals to Aij minus Bij with M cross N in size. So በዚህ መልኩ እንቀንሳለን ማለት ነው ይሄንንም። Note, in order to add and subtract a matrix, it should have the same size. ተመሳሳይ ሳይዝ ሊኖራቸው ይገባል። A and B አሁን እዚህ ላይ M by N ነው ያልነው, or having M by N order, A and B should have the same order or size. ለምሳሌ 3 by 3 ከሆነ A and B 3 by 3 መሆን አለበት። 4 by 4 or 4 by 3 ከሆነ ሁለቱም ተመሳሳይ ሳይዝ መሆን አለበት። አለዛ it's not possible to add. That means if two matrices have not the same size, it's difficult to add or subtract or simply to operate the matrix. A scalar multiplication of matrix. The scalar multiplication Ka is the scalar value of A is obtained by multiplying each entry of A by the scalar K as Ka is equals to Kaij M by N order. በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ K የተባለች ስኬላር ማትሪክስ ኤን ብታበዛው ማትሪክስ ውስጥ ያለውን ማትሪክስ ኤ ውስጥ ያለውን ኢንትሪ በሙሉ ታበዛዋለች እየገባች ማለት ነው። I think it is clear. Example. Let's say matrix A is equals to 2, 3, 3 minus 4, B, 1, 2, 2, 4. ይህ ማትሪክስ ተሰጥቷል። This matrix is given. So how to calculate? Addition of matrix A plus B means 2 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 2, minus 4 plus 4, which is equals to, this is 3, and this will be 5, and this value becomes 5, this value becomes 0. ስለዚህ ምንድነው A ላይ ያለውን ኮረስፖንዲንግ ቫልዩ ከB ኮረስፖንዲንግ ቫልዩ ጋር ቀጥታ መደመር የአዲሽን ኦፍ ማትሪክስ ይባላል። whereas subtraction of matrix A minus B አሁንም ኮረስፖንዲንግ ቫልዩን መቀነስ ነው። subtracting the corresponding value from A to B. 2 minus 1, 3 minus 2, 3 minus 2, minus 4 minus 4, then value becomes 1, 1, 1 minus 8. This is the subtraction of matrix ይባላል። እንደዚህ ነው ቀጥታ ነው የምንቀንሰው። በቃ correspondingly መቀናነስ ነው ማለት ነው። 3a means scalar multiplication. አሁን ማትሪክስ A value ማለት 2 3 3 minus 4 ነበሩ። ስለዚህ እያንዳንዱን በ3 multiplying each entry by 3 3 times 2 3 times 3 3 times 3 3 times minus 4. ስለዚህ the value becomes 6 9 9 minus 12. this scalar multiplication of the matrix ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way subtract, multiply and add ማድረግ እንችላለን ማትሪክሶችን ማለት ነው። Let's do an example. Let A is equals to A minus 1, B 1 minus 4. Whereas matrix B is equals to 3, 1, 1 minus 2. And another matrix C is equals to 3, C 1 minus 2. Then find the value of A, B, C such that 2A is equals to 3B plus C. በዚህ አይነት ፎርም የተሰጠ ማትሪክስ አለ። ስለዚህ ኢኩዌሽኑ 2A is equals to 3B plus C ቢሆን the value of A, B, C. How to find these variables? እነዚህ ቫሪያብሎች እንዴት ማግኘት እንችላለን? Let us do this problem. Here substitute እናደርገዋለን እንቀየን ተካዋለን substitute the value 2 times A this matrix is the value of A 3 times the value of B plus only C here እዚህ C ብቻ እዚህ ላይ 3 times B እዚህ ላይ 2 times A so 2 times A is equal to 3 times B plus C ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው እዚህ ላይ 2 ቀጥታ እናበዛታለን ውስጥ እያስገባን multiply this value by 2 ይሄ በዚህ ይባዛል ይሄ በዚህ ይባዛና እዚህ ላይ ውጤቱ ምን ይመጣልናል 2a minus
2 2b 3 2 minus 8 is equals to 9 3 minus 6 plus 3c 1 minus 2 ይህ ቫልዩ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቀጥታ ስንተካከው so look finally ምን ይመጣል? ይህን ከደመርን በኋላ ምን ይመጣልናል ማለት ነው? 2a minus 2 2b 2 minus 8 is equals to 12 4 3 plus c minus 8 ይመጣል ማለት ነው። so by equation of matrix እንዴት ነው? by using equation of matrix 2a minus 2 is equals to 12 ነው ማለት ነው። 2 is equals to 3 plus c ማለት ነው። 2b is equals to 4 ማለት ነው። minus 8 ከminus 8 ጋር እኩል ነው። it's obvious. so here 2a minus 2 is equals to 12 that implies that a is equals to 7 ነው ማለት ነው። 2b is equals to 4 means b is equals to 2 ነው ማለት ነው። 3 plus c is equals to here it's a mistake 3 plus c is equals to here look 3 plus c is equals to 2 so the value of c becomes minus 1 ይመጣል ማለት ነው። the other is matrix multiplication. How to multiply two matrices? How to multiply a matrix? scalar multiplication አይተናል፣ ግን matrix multiplication ውስጥ ምን ይመስላል? look let r1 r2 rm be the row of a matrix A. የማትሪክስ ኤ ሮዎች ናቸው ብንላቸው እነዚህን ቫልዩዎች and c1 c2 up to cr be the column of matrix B. then the product of AB is defined as አሁን እዚህ ላይ የB ኮለመን እና የኤ ሮ ተሰጥተውናል። a እና b እንዴት ማግኘት ይችላል ማለት a times b እንዴት ካልኩሌት መደረግ ይችላል? P means product of the two matrix AB is equals to this is the row of matrix A. R is the row whereas C is the column of matrix B. ስለዚህ የማትሪክስ ኤን ሮ ከቢ ኮለመን ጋር እናበዛዋለን ማለት ነው። እያበዛን መደመር ከዚህም ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስንሰራ it will be easy. example 1 let matrix A is 1 2 0 minus 3 and B is equals to minus 2 3 1 minus 1 then find the value of P is equals to AB. ስለዚህ ይህን ቫልዩ ፈልጉ ተባለ። እንዴት ነው ካልኩሌት ልናደርገው የምንችለው? so the solution part AB means 1 times minus 2 here look 1 times minus 2 plus 2 times 1. Have you seen it? This is a row of matrix A. The row of matrix A should multiply with the column of matrix B. Look, 1 times minus 2 means 1 times minus 2 plus 2 times 1. And here 0 times minus 2, that means this row should be multiplied with this column. Have you seen? ስለዚህ ይህ ኮለመን ከዚህ ይህ ሮ ከዚህ ኮለመን ጋር ይባዛል። 0 times minus 2 plus minus 3 times 1 minus 3 times 1 and here 1 times 3 and 2 times minus 1. Look, 1 means here times 3 means this 3 and plus 2 times 2 means this times minus 1. ስለዚህ this row multiplied with this column and here 0 times 3 plus minus 3 times minus 1. This row should be multiplied with this column
በዚህ ኮለምን ይባዛል ማለት ነው። ዜን ፋይናሊ ቫልዩ ምን ይመጣል? 0 1 -3 3 this is the product of a and b. I think it's clear. ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። example 2 find the value of the constant a b c and d if እዚህ ላይ ሁለት ፕሮብለሞችን ነው የምንሰራ። we will do two problems, problem A and problem B. The first equation is the first matrix and the second matrix. So their product is equals to 4c d minus 16 12 ተሰጥቷል ማለት ነው። and B A 3 2B times 4 7 minus 3 6 ተሰጥቷል and the product will be 15 39 5c and 2d መጥቷል ማለት ነው። so please try to write this question and let us do together. ወረቀት ላይ ለመጻፍ ሞክሩና አብረን እንሰራዋለን ማለት ነው ይሄንን። ስለዚህ እንዴት እንሰራዋለን? እሺ ኤ እንሰራለን መጀመሪያ part A is 16 plus 0, 8a plus 0, and minus 6 plus minus 2, minus 3a plus minus 2b, which implies that 16 minus 8, 8a minus into 3a plus 2b is equals to 4c d minus 16 and 12 ይሄ ይመጣል ማለት ነው። so እና እንትን በለው that means minus 8 is equals to minus 16 here. Minus 8a means this. Minus 8a is equals to minus 16. 8a ከኔጌቲቭ 16 ጋር እኩል ይሆናል። then which implies that a is equals to minus 2. Minus into 3a plus 3b is equal to 12. Then substitute the value of a by minus 2. Then minus into 3 times minus 2 plus 2b is equal to 12. Then finally the value of b will be minus 3. 4c is equal to 16. 4c is equal to 16, which implies that c is equal to 4. And d is equal to minus 8. Whereas question b, a 3 2b times 4 minus 3 7b is equal to 15 5c 39 2d. This implies that the product will be 4a minus 9 is equals to 15 7a plus 3b is equal to 39 minus 10 is equals to 5c 14 plus 6b is equal to 2d. The value of this comes from the product of this value. የንስና በዘው የቱን ይሰጠናል? ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። So 4a minus 9, that means 4a minus 9 is equal to 15, which implies that is equal to 6. 7a plus 3b is equal to 39, which implies that b is equal to minus 1. 5c is equal to minus 10, which implies that c is equal to minus 2. And finally 14 plus 6b is equal to 2d, which implies that d is equal to 4. እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። Thank you for watching. Subscribe for more videos.